आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित किशोर सेतु संलग्न इलाके में जमीन माफियाओं की चल रही है राज। निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर गैर जिम्मेदाराना तौर पर की जा रही है तोड़फोड़। नाराजगी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोग। सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 29 अप्रैल को निकाली जाएगी वर्णनाट्य भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा। वर्षव्यापी आयोजित की जाएगी कार्यक्रम। करीमगंज जिले के घारमुरा व आसपास के इलाके में वन विध्वंसी कांड में वन अधिकर्ता जुड़े रहने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। वन विभाग की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। गुवाहाटी में भाजपा सत्ता पर पड़ रही दरार। तृणमूल कांग्रेस की सभा में बड़े पैमाने पर समर्थकों ने तृणमूल दल में दिया योगदान। कछार जिले के उदारवन विधानसभा केंद्र में पारिवारिक रंजिश के चलते एक महिला बुरी तरह घायल। नाजुक हालात में सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया दाखिल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में नए तौर पर बनाया जा रहा है किशोर सेतु के आसपास क्षेत्र में भू माफियाओं का दबदबा चल रहा है। एक तरफ जहां वन विभाग के कार्यकर्ता तथा पूर्त विभाग के कार्यकर्ता निर्धारित सीमा रेखा तक लोगों की जमीन खाली करवा चुके हैं, तो इसी दौरान कुछ वन माफिया तथा मिलीजुली साजिश के चलते आसपास के कई क्षेत्रों को भी निर्धारित जगह से काफी दूर तक तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिसके चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पूर्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के बाद भी तोड़फोड़ किए जाने पर जमीन दलालों की छाया इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सिंडिकेट राज के चलते गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। 24 नंबर वार्ड के चौतनो नगर क्षेत्र के रहने वाले लोग इन दिनों तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष पूरे हालात का विस्तारित बयान भी किए। ওই আমার গন্ডগোলটা হইছে ও গন্ডগোলটা ও শুরু হইছে স্যার এরপরে দিয়ে আমরা সবাই পাইছি না, আমার ঘর ভাঙিলে তো হইছে 1 টাকাও পাইছি না স্যার, আমার ঘর ভাঙিলে তো হইছে। আমি সকাল থেকে একটা কিছু খাইছি না, আমার 1 ঘন্টা টাইম দেন না, সকাল থেকে কিচ্ছু খাইছি না। আপনারা কইছিলেন টাকা দিব করিয়া কালকে কইছে আজকে টাকা লাইন করিয়া দিব, আজকে টাকা না দিয়া আমার ঘর ভাঙা থাকি গেছে। কে আইছে ঘর ভাঙা? ওই যে রোজা লই আইছে আর খালি ডোরা দিয়া দেখা। আপনারা বাধা, তোমার নাম কো? আমার নাম হলো শিবু সাহা, বালা নাম শিবশঙ্কর সাহা। আপনারা বাধা দিতে আসলানি? দিছেন নি বাধা? আমরা বাধা দিছি মানে না কেটা কয় কয় মিলিয়ন পুলিশ লিয়ে মত আমরা ভয় দেখায়, ডর দেখায়। সিএমের পেশা সিএমএ বলে কোন কোলা ভাইয়া তুমি তোমরা দেখুন, এই যে আজকে বরাক কানেক্টিং ব্রিজ দুধপাতিলের সাথে শিলচরকে কানেক্ট করার যে ব্রিজ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি এবং বুঝি এটা যে আমাদের এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট হইব। কিন্তু এরিয়া ডেভেলপমেন্ট আমরাও চাই, চৈতন্যনগর এলাকাবাসী আমরা সবাই এলাকার ডেভেলপমেন্ট চাই, এলাকার উন্নতি চাই। আজকে সর্বভারতের সঙ্গে আমরাও তাল মিলাইয়া শ্রদ্ধেয় মোদিজিরে আমরা সম্মান করি। সম্পূর্ণ ভারতে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট কিংবা উন্নতি হইতেছে ওইটা আমরাও চাই। কিন্তু তারপরে দেখা গেছে, পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে কিছু অফিসিয়াল কার্যকর্তা, অফিসিয়াল স্টাফ যারা উন্নতির নামে আমাদের দিন দরিদ্র মানুষ এই চৈতন্যনগর এলাকাতে আজকে থেকে 60-70 বছর থেকে মানুষ এখানে জীবনযাপন করতেছে। অনেকের মা বাবা এখানে থাকছে, মা বাবা আজকে এই বসত বাড়িতে থাকা অবস্থায় সংসার ছাড়িয়ে চলে গেছে, মারা গেছে এখানে এই মাটিতে। আজকে হঠাৎ করিয়া দেখা গেছে যে কিছু অফিসিয়াল স্টাফের কারণে অনিয়মভাবে এবং অযৌক্তিক বা যুক্তি ছাড়া তারা আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতেছে। প্রথমে এই ব্রিজ বানানোর থেকে যে লাগিয়ে যে সীমানা দেওয়া হয়েছিল, সেন্টার পয়েন্ট থেকে যে সীমানা, ওই সীমানা দিতে আমরা প্রত্যেক মানুষ যারা ঘর বাড়ি যাইতেছে তারা আমরা সীমানা পর্যন্ত জায়গা ভ্যাকেন্ট করিয়া দিতে রাজি, আমরা রাজি হয়েছি এবং দিতেও আছি। অনেকে ঘর বাড়ি ভাঙ্গিয়া জায়গা ফ্রি করিয়া দিছে যে এই জায়গাটা ফ্রি করে দেওয়া উচিত, এরিয়া ডেভেলপমেন্ট হইব। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যেতেছে ওই এরিয়া দেওয়ার পরে তার যে মেজারমেন্ট, ওই এরিয়া দেওয়ার পরেও
দেখা গেছে প্রায় 50 মিটার 50 ফুট কোনো দিকে 60 ফুট জায়গা তারা অ্যাক্সেস নিতেছে উইদাউট এনি ইনফরমেশন, উইদাউট কোনো নোটিশ দিছে না, কোনো সূচনা দিছে না, কোনো খবর দিছে না। তারা থেকে অযথা হঠাৎ করে আইয়া যে আগের যে মেজারমেন্ট আসলো ওই মেজারমেন্ট থেকে আরও ডাইনেভাবে আরও 50 ফুট করে জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে এবং এটা জোর জবরদস্তি নিতেছে। এইটা লোকে একটা প্রথম কথা, এই জোর জবরদস্তি আমরা মানিয়ে নিতে পারি যে এরিয়া ডেভেলপমেন্ট লাগে, ডেভেলপমেন্ট আমরা চাই, কিন্তু অযৌক্তিকভাবে আমরা ডেভেলপমেন্ট লাগে না। আমরা অভিযোগটা হলো যে প্রথমে যে আমরা ব্রিজ বানানো হবে যে মেজারমেন্ট দেওয়া হয়েছে এই মেজারমেন্ট ছাড়িয়া আজকে যে মেজারমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওই মেজারমেন্টে যদি কাজ করে চৈতন্যনগর এলাকাবাসী প্রত্যেক মানুষ তারাও চায় যে এরিয়াটা ডেভেলপ হোক, মানে তারা স্বার্থে আছে সমাজে মানে মেজারমেন্ট আপনারা কথা হলো মেজারমেন্ট সারা তথাপিও অন্য খালি জায়গা ভাঙে। হ্যাঁ, যে মেজারমেন্ট দেওয়া হয়েছিল প্রথমে ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের তাদের ঘর বাড়ি ভাঙিয়া জায়গা খালি করিয়া দিছে। আচ্ছা, কিন্তু গতকালকের ঘটনা হইল গিয়া গতকালকে দেখা গেছে পিডব্লিউডি এসডিও মিস্টার সুজিত বৈষ্ণব তাই না আইয়া কইতেছে যে তোমরা যে মেজারমেন্ট আছে এই মেজারমেন্ট ছাড়াও তাই ভাঙচুর করতেছে ফগল্যান্ড দিয়া। তখন এই মানুষগুলা দিন দরিদ্র মানুষ দেখুন দিন আনে দিন খায়, ম্যাক্সিমামই অটো চালক, কেউ বাসা কাজ করে, কেউ এই বাস কাজ করে, কেউ মাটি কাজ করে, তারা এই কষ্ট করিয়া এই ঘর বাড়িগুলা বানাইছে। যখন দেখা গেছে যে তারা প্রথমে ভাবছে যে আমার বাড়ি তো ভাঙা যায় না, একটা মাপের বাইরে আছে, আজকে দেখা গেছে তারা ঘর ভাঙা দিতেছে। এর মধ্যে টাইম প্যারালাইজড হাফ সাইড, এর মধ্যে দেখুন শুধু তাই না এই এলাকাতে আরো 3-4 জন মানুষ আছে স্ট্রোক হয়ে গেছে, তারা এই খবর পাইয়া আরো 3-4 জন মানুষ হয়ে গেছে, মানুষ আছে যারা এরকম শরীর খারাপ হয়েছে, ধমকি দেওয়া এই যখন ঘর ভাঙিয়া কি অবস্থা করছে তারা আজকে তাইনের অবস্থা দেখুন। এই খবরটা পাইয়া যখন তাইনের কইছে যে তোমার ঘর ভাঙবে, যতটুকু মাপ দেওয়া হয়েছিল এই মাপের থেকে বেশি বাড়ি লাগে, পুরো বাড়ি ভাঙা হইল, এই খবর শুনে তাইনের আজকে এই অবস্থা। আপনারা সামনে আমি প্রত্যেক মিডিয়া ভাই বন্ধু এই সমাজপ্রেমী মানুষ সবার কাছে তুলে ধরতে চাই, এই মানুষটার অবস্থা দেখুন এবং বিচার করুন যে এই মানুষগুলো দিন দরিদ্র মানুষ, দিন আনে দিন খায়, তারা যদি এরকম এছাড়া টাইম প্যারালাইজ এই খবরটা শুনিয়া তাইলে কি 3 মাস আগে তার প্যারালাইজড হয়েছে, কিন্তু আজকে পর্যন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটিতে, কোনো ক্লেম নাই। এই ভদ্রলোকের কি মানে করা হয়তো আপনারা সিদ্ধান্ত লইন। এই মানসিকতার মধ্যে আমরা এই মানুষটাকে নিয়ে কই যাই এবং এরকম শুধু একজন না আরো আছে এই এলাকায়। টাইম দরাইয়া আজকে টানে লইয়া কিতা করা হয়তো আপনারা মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডও এবং ডেভেলপমেন্ট যে আন্ডার অথরিটি আছে তার এখানে গিয়া ক্লেম করিয়া আপনারা কোন তার অবস্থাটা কিতা হইতো। প্রথম অবস্থায় ও হয়েছিল তান ফিজ দিকটা নহইব, আজকে টাইম দরাইয়া পুরো সামনা উমনা বাঙ্গিয়া জানলা গ্রিল বাঙ্গিয়া তান অত সুন্দর ঘরটারে বাঙ্গিয়া নেওয়া হয়েছে। নিজে বাংশন তাই ওখান খালি টাইম দুঃখে খান্ডরা এর আগে এই খবর শুনিয়া তান স্ট্রোক হয়েছে, ওখান হাফ সাইড প্যারালাইজ, ফুললি প্যারালাইজ, টাইম চলতে পারবেন না। আমরা চেয়ার বয়াইয়া ও টাইম দৌড়াই, ওখানে আমরা কিতা করতাম কই না আপনারা। सम्मिलित सांस्कृतिक मंच संस्थान के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आने वाले 29 अप्रैल को सांस्कृतिक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाला जाएगा। सिलचर आंगनबाड़ी क्षेत्र से यह सांस्कृतिक झांकी का वर्णाट्य भव्य शोभा यात्रा जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान तक पहुंचेगा। तत्पश्चात दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साल भर व्यापी रजत जयंती वर्ष आयोजित किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संपादक अजय राज, चेयरमैन सुब्रत भट्टाचार्य, सभापति शेखर देवराज, सुबीर भट्टाचार्य, नोआ चक्रवर्ती, समरेंद्र देव, चंदन मजुमदार, सहबाल गुप्त, संतोष चंद, कल्पतरु दास व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। ধরে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং 25 কেন ঐক্যের 25 আসলে যে মুহূর্তে জন্ম নিয়েছিল যেটা বলেছেন মাননীয় সভাপতি যে তখন থেকেই কিন্তু ঐক্যের ভাবনাটা মাথায় ছিল। আমরা 29 এপ্রিল যে লিফলেটটা সবার কাছে আমরা বিলি করবো, ছোট্ট লিফলেট, নমস্কার, সংস্কৃতি মনা ও সমাজ সচেতন বরাকবাসী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচরের পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং হার্দিক অভিনন্দন গ্রহণ করি। 1998 সালে যে শিশুটি এক গভীর প্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিল, আজ সে 25 বছরের পরিপূর্ণ যুবক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচর চলার পথে যতই ঘাত প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে ততই
মঞ্চ তপ্ত প্রত্যয়ের শঙ্খধ্বনিতে মুখর করে তুলেছে দিক বিদিক। সম্মানিত বরাকবাসী, বহু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচরের হৃৎপিণ্ড কিন্তু আপনারাই, মানে বরাকবাসী প্রত্যেকে, আপনারা যারা এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারাও কিন্তু আপনারা হাত ধরেছেন বলেই আমরা 25 বছরে মানে একটা সুঠাম যুবক হিসেবে মঞ্চ পা দিতে পেরেছি। পূর্ব শিলচর ডিএসসি গ্রাউন্ডে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের আহ্বানে বরাক উপত্যকার সকল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং তার সকল সংগঠনকে আমরা আহ্বান করেছি। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের ডাকে ঠিক 29শে এপ্রিল বিকেল 5টায় ওনারা সবাই যেন আমাদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় থাকেন, এই হচ্ছে আমাদের সবার কাছে একটা আহ্বান। মিছিলের মধ্যে যেমন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থাকছে এবং তারই সঙ্গে ধামাইল নৃত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র দিয়ে শুরু করে আমরা একটু অন্যরকম আমরা একটু চিন্তা ভাবনা নিয়েছি সুন্দর করে তোলার জন্য, এবং তার জন্য আমরা আশা করব যে আপনাদের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার আনাচে কানাচে সকল শিল্পীরা যেন সেদিন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের আহ্বানে 29 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার আমরা বিকেলবেলা 5টায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু যে হবে ওখানে নিশ্চয়ই তারা আমাদের সঙ্গে পাশে থাকবেন, এটাই আমরা আশা রাখছি। এবং সারা বছরব্যাপী অনুষ্ঠানে যে ওনারা যে আমাদের সঙ্গে থাকবেন সেটাও আমরা আশা রাখছি। এবং আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, আমরা সাংবাদিক ভাইদের সামনে বিকেল ঠিক 5টা। আচ্ছা, ওই ব্যাপারটা একবার মানে আমরা আপনারা বলেছেন বা বলতে চাইছেন প্রত্যেকের সংস্থার অফিসে না আমরা শেষ করি কথাটা আমরা আমি শেষ করি তো আমরা প্রত্যেকে ওদের সংস্থায় গিয়ে কথা বলেছি। অনৈক্যের যদি কিছুমাত্র প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে থাকতো আমরা যেতাম না। 13টা মিটিং করেছি এবং কোনোবার এককভাবে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি এবং প্রথম যে সাধারণ সম্পাদক মঞ্চের তিনি এককভাবে তাদের নিয়ে বসেছেন। এবারে যদি অনৈক্যের বিন্দু মাত্র কোনো ভাবনা আমাদের মনে থেকে থাকতো আমরা যেতাম না। আজকেও ঐক্যের 25 বছর এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই স্পষ্টভাবে আমরা বলছি ঐক্যের 25 বছর। যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে নেই হয়তো মানে বাস্তব জায়গার থেকে হয়তো নেই, কিন্তু মনের দিক থেকে এরা আমাদের সঙ্গে আছেন, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি বলেই ঐক্যের 25 বছর বলছি। বিশ্বাস করি বলেই এদের কাছে আমরা আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি। এখন আমার ভাইয়ের কাছে আমন্ত্রণ যদি নতুন করে পাঠাতে হয় এটা আমার কাছে একটা বিড়ম্বনার ব্যাপার। তার সত্ত্বে ঠিক করি যে না আমরা 25শে বৈশাখ জেলা গ্রন্থাগার নগরী। দ্বিতীয়ত 19শে মেকে আমরা এমনভাবে সাজাবো যাতে একই সঙ্গে অ্যাওয়ারনেসটাও চলতে থাকে। অর্থাৎ আমাদের যে পথনাটকগুলোর মূল বিষয়বস্তু যদি আপনারা লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন ওই 19শে মে প্রথম দিকে আমরা যেটা করতাম 19শে মে কী কেন সেদিন এই রক্তপাত হয়েছিল এইসব বিষয়গুলো। তারপর ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বা রাজনৈতিক সমস্যা সেগুলোর উপরও নাটকগুলো রচনা করেছেন এবং আমরা পথনাটকের মাধ্যমে সেগুলো আমরা অ্যাওয়ারনেস হিসেবে আমরা শুরু করেছি। আরেকটা কথা, আমি জানি না যদি ভুল না হয়ে থাকে কোনো একটা কমন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ একক সংগঠন নয়, এমন একটা কমন প্ল্যাটফর্ম ভারতবর্ষে আর কোনো জায়গায় আছে কি না যে 25 বছর পূর্ণ করতে পেরেছে। হ্যাঁ, অনেক আমাদের মানে অনেক কাটাও বিছানো ছিল, অনেক সময় অনেক অসুবিধায় আমরা পড়েছি, কিন্তু সবগুলো আমরা ওভারকাম করে একে একে আমরা কিন্তু 25 বছরে পা দিয়েছি। উদ্দেশ্যটা আমাদের সভাপতি সব কিছু বলে গেছেন, ঐক্যের কথা বলে গেছেন। আমরা সবসময় বিশ্বাস করি ঐক্যতেই আমরা বিশ্বাস করি, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলাতে বিশ্বাস করি। আর শুধু সংস্কৃতি নয় অর্থাৎ গান বাজনা নয়, সেই সঙ্গে আর যে সমস্ত সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধেও আমরা রুখে দাঁড়াবো। এই প্রচেষ্টা আমাদের আগেও ছিল, भविष्य থাকবে এখনো আছে। हाइलाकांदी जिले में वन माफियाओं की दबदबा जोरों पर चल रही है। खारमुरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर
वन विध्वंस किए जाने के पीछे वन अधिकर्ता व दूसरे कार्यकर्ता जुड़े रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार वन विभाग के डीएफओ तथा दूसरे वन विभाग के कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से यह निधन यज्ञ चल रहा है। हालांकि इस विभाग में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुद्दे को लेकर असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के सांगठनिक संपादक कबीरुद्दीन लश्कर और दूसरे कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य से जल्द कदम उठाने के लिए मांग भी रखा। চাওক হাইলাকান্দি ডিএফৰ আণ্ডাৰত গাড়মুৰা যিটো ৰেঞ্জৰ আছে এই ৰেঞ্জৰত আপোনালোকে দেখিব একাংশ কাঠ মাফিয়াই যেনেধৰণে অবৈধভাৱে কাঠ ব্যৱসায় চলাইছে এইটো কোনো পৰ্যায় গ্ৰহণযোগ্য নহয়। হাইলাকান্দি ডিএফকে আদি কৰি হাইলাকান্দি ৰেঞ্জৰ অফিচৰ আন যিবিলাক বিষয়া আছে নিশ্চিতভাৱে কাঠ মাফিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গাড়মুৰা ৰেঞ্জৰ অফিচত একাংশ কাঠ মাফিয়াই এনেধৰণে অবৈধভাৱে কাঠ চিণ্ডিকেট চলাইছে এইটো কোনো পৰ্যায় আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৰদাস্ত নকৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে গাড়মুৰা ৰেঞ্জত যোৱা কেইদিনৰ পৰা এনেধৰণে অবৈধভাৱে যেনেধৰণে কাঠ মাফিয়াসকলে মেচিন চলাইছে, যেনেধৰণে কাঠ অবৈধভাৱে বাগানৰ পৰা ওলাই আনি এনেধৰণৰ বিকাশ কৰিছে সেইটো কোনো পৰ্যায় গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইটো আমি কোনো পৰ্যায় মানি নলওঁ। আৰু আনহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ হাইলাকান্দি ডিএফঅ'গৰাকী কি কৰি আছে। হাইলাকান্দি ডিএফঅ'গৰাকী মৈমতালিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাঠ মাফিয়াসকলে সাহস পাইছে, এনেধৰণৰ কাঠ মাফিয়াৰ লগত তেওঁলোকে সাহস যোগান ধৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা তেওঁলোকৰ মৈমতালিৰ কাৰণে এনেধৰণে অবৈধভাৱে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাঠ মাফিয়াগিৰি চলি আছে সেইটো কোনো পৰ্যায় আমি মানি নলওঁ। আৰু আনহাতেদি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বনমন্ত্ৰী থকাৰ পিছত বৰাকৰ এগৰাকী হাইলাকান্দি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী থকাৰ পিছত কেনেধৰণে হাইলাকান্দিত বন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানে এনেধৰণে গাড়মুৰা ৰেঞ্জৰ অফিচত এনেধৰণে অবৈধভাৱে কাঠ মাফিয়াগিৰি চলায়। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য কি কৰি আছে? মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য সেই সম্পৰ্কত সুন্দৰবনত কি বক্তব্য আছে? মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যৰ এনেধৰণৰ তৎকালীন কি পদক্ষেপ আছে? একো পদক্ষেপ নাই। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে এই কাঠ মাফিয়াবিলাকৰ লগত জড়িত আছে, তেওঁ ডিএফৰ লগত জড়িত আছে, এনেধৰণৰ মৈমতালি চলি আছে। গতিকে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আনহাতেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ এনেধৰণৰ কাম নাইকিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীক বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো এগৰাকী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব থকাৰ পিছতো তেওঁৰ কোনো দায়িত্ব নাই, তেওঁ দায়িত্ব জ্ঞানখিনি কাম কৰি আছে। গতিকে তেওঁৰ পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি দিব লাগে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ গাড়মুৰা ৰেঞ্জৰ অফিচৰ গৌতম মহন্ত নামৰ যিগৰাকী ৰেঞ্জৰ আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কিত। গতিকে এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত অতি সোনকালে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে তদন্ত কৰি এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব লাগে। গতিকে তেওঁ ৰেঞ্জৰ অফিচৰ হৈ এনেধৰণৰ কাঠ মাফিয়াৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে? বালি মাফিয়া চাওক এটা কৈছোঁ ৰাতি চোৰাং কাঠ বেহোৱাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাঠ মাফিয়াৰ লগত জড়িত হৈ ৰাতি চোৰাং চোৱাৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত, তেওঁলোকে অবৈধভাৱে পাচাৰ কৰায় আৰু তেওঁলোক ৰাতিপুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি নহয়, তেওঁলোকে লাজ পায়। আমি প্ৰতিবাদ কৰিলে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকে লাজ পায়, আমাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ক্লেইম আনিব বিচাৰে। গতিকে তেওঁলোক এনেধৰণৰ বিষয়ৰ বাবে তেওঁলোক জড়িত আছে আৰু তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ মৈমতালি আগন্তুক দিনত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ফাদিল আৰু ডাঙৰকৈ ফাদিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত ব্যৱস্থা আছে, আমি ফাদিল কৰিম। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future.
University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में गुवाहाटी महानगरी के रुक्मिणीनगर बिहू क्षेत्र में असम प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आयोजित सभा में योगदान पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सर्वभारतीय नेत्री सांसद महुआ मैत्र, तृणमूल उत्तर पूर्वांचल के सांगठनिक दायित्व प्राप्त सांसद सुष्मिता देव, मेघालय के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हजारों से भी ज्यादा लोगों ने तृणमूल कांग्रेस दल में योगदान दिया। कार्यक्रम में भूतपूर्व विधायक मुसाहारी तथा प्रदेश कांग्रेस के बृहद संख्यक पदाधिकारी व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि सच में हम अपने आप को असम की बेटी मानते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई हम आपके बीच में आके बात कर सके थे। पहले हम धन्यवाद इनको रिपुन बोरा जी को देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि सिस्टर आपको आना है, हमारा बड़ा मीटिंग है। सो थैंक यू रिपुन बोरा जी एंड कंग्रेचुलेशंस। आज ये मीटिंग असम तृणमूल कांग्रेस का है। आज से तृणमूल कांग्रेस का नाम असम राज्य में असम तृणमूल कांग्रेस है और उनका स्टेट प्रेसिडेंट, राज्य प्रेसिडेंट श्री रिपुन बोरा जी है। हमारे साथ आपके पास मेघालय के एक्स सीएम, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री मुकुल संगमा जी भी है और हम तो सहेली बोलेंगे, हमारी सहेली, हमारी कॉलीग। और नॉर्थ ईस्ट में ओनली ऑपोजिशन राज्यसभा एमपी जो आज बची हुई है वो है सुष्मिता देव। बहुत ही लड़ाकू है, महिला कांग्रेस की हेड थी और वो भी यहाँ पे आज मौजूद है। थैंक यू। और इससे भी ज्यादा आप सब है, आपके लिए आना हुआ है। इनसे तो हम मिलते हैं, आपके लिए आना हुआ। तो असम में हम क्यों आएंगे? असम में ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, तो हम यहाँ क्यों आए? पहले जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ना, अभी दोपहर सरकार का एक 20 दिन नो दोपहर एक गाना सुन रहे थे आप लोग बैठ के, वो बहुत सुंदर से नाच रही थी। हाँ, वो गाना के शब्द जो है, लफ्ज है, वो असमीज में बोल रही थी, हम बांग्ला में उसको जानते हैं। নৈতিকতার স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও निर्लज्ज অলস ভাবে বইছো কেন? माँ गंगा आपको पूछ रही है, इतना कुछ देखते हुए आप चुप से ऐसे बैठी क्यों है आप? সকল সংগ্রামী আরো অগ্রগামী করে তোলো না কেন? सबको संग्राम, सबको लड़ाई और आगे लड़ना आप क्यों लोगों को? যে আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল। কেন প্রতিকূল? কারণ আসাম রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে দলগুলো ছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় এবং 31 মার্চে যে রাজ্যসভা নির্বাচন হয়েছে, যে কথাটা আমি কংগ্রেস ছাড়ার আগে অগাস্ট মাসে 21-এ বলেছিলাম যে আসামে কে কংগ্রেস, কে ইউডিএফ, কে বিজেপি, কে রাজ্যর দল, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা দেখেন রাজ্যসভার নির্বাচন যেখানে রিপুন বোরাজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন, ইউডিএফ বলছে কংগ্রেস क्रॉस वोटिंग করেছে, कांग्रेस बोलছে यूडीएफ क्रॉस वोटिंग। उधर विधानसभा केंद्र के खासपुर जीपी के बागेरकुंडा इलाके में एक युवक ने अपने ही मामी को हथियार से मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। पारिवारिक रंजिश को केंद्रित कर झगड़े के दौरान एकाएक युवक ने लाठी से उसकी मामी पर तेज धार वाले हथियार से वार किया तो घटनास्थल पर ही महिला बुरी तरह घायल हो गई। बाद में उदारबंद थाने के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें उदारबंद स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। तत्पश्चात नाजुक हालात पर उन्हें शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में भेज दिया गया। बहरहाल मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और आरोपी भांजा बहरहाल फरार है। মারিয়া যাওয়ার পরে সে কইল কেনে মারলে হইতেও সুতমারানির বুড়ি তোরে জানে মারলিতাম কইয়া অস্ত্র লইয়া মারি দিছে। তান কে মারছে? তার বাইক না লাগে। নাম কি দা? আনোর উদ্দিন, বাড়ি হাসপুর বাহারকুনা। আর তার নাম কি দা? তার নাম সিনু বেগম। বাইক নাই মারছে? বাইক নাই মারছে। बराघाटी में बांस व आगर की चाष को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सिलचर के गचाल कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित किया गया। बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र के किसान इस क्षेत्र में मौजूद थे।
इस सेमिनार के वजह से लोग लाभान्वित हो पाएंगे। सोसाट तथा जोरहाट के रेंज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कछार वन विभाग के हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक R.S. सिंह जयराज तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगर आमदनी व रफ्तानी के क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकार विशेष भूमिका पालन कर रहा है और किसानों को सहयोग भी प्रदान कर रहा है। पूरे राज्य में व्यवसाय के लिए वन विभाग की ओर से कई क्षेत्रों में सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है और तो इसके लिए कोई अनुमोदन का भी जरूरत नहीं है। इस दिन के कार्यक्रम में वन विभाग के वरिष्ठ हस्तीगण की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। CCF शिव कुमार तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। किया गया है जिसमें हम लोग मोस्टली अगरवुड और बैम्बू प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस एंड अगर जो बहुत अच्छे से आता है जो लोगों के लिए भी जो हेल्प होगा तो वो दोनों प्लांटेशन टेक्निक्स और प्लांटेशन कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। कछार जिले के सालचपड़ा ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा खंड के अधीन लखीनारायण नेवी स्कूल के शिक्षा के हालात नाजुक होने पर जिला उपायुक्त को स्मारक प्रदान किया गया था। स्मारक लिपि में कई आरोप लगाए गए थे। इधर इस क्षेत्र के आरोपित स्कूल के प्रधान शिक्षिका पानू महंत शर्मा ने इस सदन में सभी आरोपों का खंडन करते हुए पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किया और उन पर लगे सभी आरोपों को झूठा बतलाया। मिड डे मील तथा दूसरे क्षेत्र स्कूल के ड्रेस व कई और सरकारी खाते में सही प्रकार के कार्य किए जाने का उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही समाज के कुछ दुष्ट चक्र द्वारा उनके कर्मकांड पर बदनामी रटाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी आरोप लगाया। मुद्दे को लेकर जहां कार्रवाई चल रही है तो इसी दौरान इस दिन आरोपी महिला ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और पत्रकारों के समक्ष अध्यक्ष पानू महंत शर्मा ने अपना सफाई भी रखा। স্কুলে এখানের এলাকার মানুষ খুব গরিব, ওরা যে 700 টাকা দেবে আর 100 টাকা দেবে অসম্ভব কথা। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে প্রমাণ করুন। আমি খণ্ডন করছি, দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করছি। আপনি মনে করেন কি সঠিক তদন্ত হলে সব বেরিয়ে আসবে? হ্যাঁ, বিল্ডিং গ্রান্ট রিপেয়ারিং গ্রান্ট এসেছে নাকি, টয়লেট রিপেয়ারিং গ্রান্ট এসেছে নাকি, আমি যদি কাজ না করি আত্মসাৎ করে থাকি তদন্ত করুন। তারপর আপনারা ড্রেসের ব্যাপারে আপনারা তদন্ত করুন। আমার এই বছর আমার স্কুলে 113টা বাচ্চার ড্রেসের টাকা পাবে, কিন্তু আমাকে তো কভার করে দিতে হবে। প্রতি বছর এইভাবে প্রায় 80টা 90টা 95টা 100টা বাচ্চার আমরা ড্রেস কভারিং করে দিই এবং যারা যে এজেন্সি অর্ডার নেয় তারাও দেয়। আমি কারোর বদনাম করবো না, মিথ্যা কথা আমি বলবো না। এই বছর ড্রেসের টাকা কম আছে, তত বাচ্চাকে দিতে হবে আমাদের। যারা এই অভিযোগটা করেছে আপনি কি মনে করেন এই সম্পূর্ণ অভিযোগটা মিথ্যা বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত? কী কারণে ওনারা আমার পেছনে লাগলেন আমি সত্যিকার অর্থে আমি বলতে পারবো না, আমি জানি না। হয়তো কোনো প্ররোচনাও হতে পারে, হিংসাও হতে পারে, শত্রুতাও হতে পারে, কোনো কারণে কোনো মাধ্যমের দ্বারাও হতে পারে, আমি বলতে পারবো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার নাম পানু মহন্ত শর্মা, আমি লক্ষ্মীনারায়ণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। আচ্ছা, ওই বিগত দিনে যে দেখলাম আমরা নিউজে যে ঘটনাগুলোটা হয়েছে এটার পিছনে মেইন রহস্যটা কি? রহস্য বলতে রহস্য যদি আমি বলি তাহলে আমি বলবো যে হয়তো কোনো চক্রান্ত চলছে আমার বিরুদ্ধে, এটা হতে পারে, আমি যেটা অনুমান করতেছি। আর যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে ওনারা এনেছেন তার তদন্ত সুষ্ঠু তদন্ত হোক, এটা আমি চাই। সার্টিফিকেট দেয়নি একটা বাচ্চাকে, রুক্মিণী পাত্র বাচ্চাটার নাম। বাচ্চাটা 2016-এ আমার স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়েছিল ক্লাস 6-এ। 16-এ অ্যাডমিশন নেওয়ার পর প্রত্যেক পরীক্ষাতে এসে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। আর ধরুন সারা বছরে মাসখানেক দিন এসেছে স্কুলে, পরীক্ষা দিয়েছে, আমরা উত্তীর্ণ করে দিয়ে দিয়েছি। তারপরে 7-এ উঠলো, 7-এ ওঠার পরে নাম খাতায় আছে, একদিনও স্কুলে আসেনি।
2017 কথা বলছি। তারপরে আসে নাই, আমরা যোগাযোগ করেছি করে, কিন্তু মানুষ পাঠিয়েছি, গিয়ে দেখে বরতলা। তাই আমি বাড়িতে অনেকের বাড়িতে মানুষ পাঠিয়েছি, এটা আমার প্রমাণ আছে। এই আধার কার্ডের জন্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য অনেকের বাড়িতে মানে নিজের পকেটে টাকা দিয়ে, গাড়ি ভাড়া দিয়ে বাড়িতে মানুষ পাঠিয়েছি, ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে। এটা আমার স্কুলে গেলে আপনারা প্রমাণ পাবেন, সবার সামনে বললে কেউ না করবে না, আশা করি প্রমাণটা সেইখানেই প্রমাণিত। আর তারপরে 17 তো সারা বছর স্কুলে আসেনি। তারপরে 18-এ বাচ্চাটার মা এসেছেন আমার কাছে, এসে বলছেন, ম্যাডাম আমার বাচ্চাটাকে তো গত বছর দিতে পারিনি। বলে কেন? সারা বছর বাচ্চাটা আসেনি। মা বলছে বেমার আসিল। তো আমি বললাম যে সারা বছর তো একটা বাচ্চা বেমার থাকতে পারে না, অসুস্থ থাকতে পারে না, আপনারা ওষুধ করান না কেন, আমাকে জানালেন না কেন? এই কথা আমি বলেছি। আমি আপনার ঘরে মানুষ পাঠিয়েছি, কিন্তু মানুষ গিয়ে দেখেছে ঘর তালা। তখন আমি ওনাকে বললাম, আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি একটি দরখাস্ত লিখে দেবেন, আমি বাচ্চাটাকে আবার ভর্তি করব। তো সেই মতো আমি আবার বাচ্চাটাকে আমি ভর্তি করেছি 2018-এ ভর্তি করেছি। ভর্তি করার পরে বাচ্চাটা স্কুলে, আমি আজকের কথা বলছি, আমি আজকে स्कूले शुद्ध मेरिटा जज करिए एसेছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित किशोर सेतु संलग्न इलाके में जमीन माफियाओं की चल रही है राज। निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर गैर जिम्मेदाराना तौर पर की जा रही है तोड़फोड़। नाराजगी व्यक्त किया आवासीय क्षेत्र के लोग। सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 29 अप्रैल को निकाली जाएगी वर्णनाट्य भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा। वर्षव्यापी आयोजित की जाएगी कार्यक्रम। करीमगंज जिले के घारमुरा व आसपास के इलाके में वन विध्वंसी कांड में वन अधिकर्ता जुड़े रहने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। वन विभाग की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। गुवाहाटी में भाजपा सत्ता पर पड़ रही दरार। तृणमूल कांग्रेस की सभा में बड़े पैमाने पर समर्थकों ने तृणमूल दल में दिया योगदान। कछार जिले के उधारवन विधानसभा केंद्र में पारिवारिक रंजिश के चलते एक महिला बुरी तरह घायल। नाजुक हालात में सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया दाखिल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।